श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमाध्यायः। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुश्चवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रे युद्ध करिबा इच्छारे एकत्रित होइथिबा मोर ओ पाण्डुंकर पुत्रमाने कौन कले। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं बब्रीत्। संजय कहिले, युद्धारंभ समय राजा दुर्योधन व्यूह रचनायुक्त पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य पाखक जाई कहिले, पश्यतो पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नଙ୍କ द्वारा व्यूहकाररे सज्जित पाण्डुपुत्र मानकर एही विराट सेना को देखंतु। अत्र शूरा महाश्वेषा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचि कुन्तिभोजश्च शैवश्च नवपुङ्गवः युधा मनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। एही सेनारे महाधनुर्धर यथा युद्धरे भीम ओ अर्जुनଙ୍କ समान शूरवीर सात्वकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु ओ चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंतीभोज ओ मनुष्य मानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ। अस्माकं तु विशिष्टाजि तानि बोध द्विजतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तेन ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पाखरे भी ଯେଉଁ प्रधान योद्धा माने ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସେନାରେ ଯେଉଁ ସେନାପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହୁଛି। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आपण पितामह भीष्म, कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा सेहिपरि अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा एवं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तिक्त जीविताः नानाशास्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। एମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ଆହୁରି ବହୁ ଶୂରବୀର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଂ ତୁଇଦମିତାସଂ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେନା ଅପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜୟ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ସେନା ପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଅୟନେଷୁ च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः ଭୀମମେବାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ତେଣୁ ସକଳ ବୃହଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ରମଶଃ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଗୀତା ପାଠ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।